अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रोशन अली अज़ीम और आज का हमारा टॉपिक है अंदर का खौफ। आजकल के दौर में इंसान में एक अजीबोगरीब खौफ पाया जाता है। उस अजीबोगरीब खौफ के बायस इंसान ज़हनी तरह माजूर होता जा रहा है। वो अजीबोगरीब खौफ क्या होता है? जब कोई इंसान अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खरीदता है, अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करता है, अपनी मर्ज़ी की जगह घूमने जाता है, तो भी वही अजीबोगरीब खौफ उस पर तारी रहता है। जब कोई अदाकार अपनी अदाकारी करने लगता है, जब कोई डांस परफॉर्मर डांस करने स्टेज पर जाता है, और जब कभी कोई मुकर्रर तकरीर करने स्टेज पर जाता है, तो भी वही अंदर का खौफ उस पर तारी रहता है। जब कोई शख्स अपनी ज़ात के लिए ख़रीदो फ़रोख्त करने जाता है, वो अपनी पसंद की ड्रेसिंग ख़रीदने जाता है, वो अपनी पसंद के जूते ख़रीदने जाता है, वो अपनी ज़ात के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदता है, तो भी उसे वो अंदर का खौफ रहता है। कोई बिज़नेस करे, कोई अपनी पसंद का पेशा इख्तियार करे, तो भी उसे वही अंदर का खौफ हर वक्त रहता है। एक अजीबोगरीब खौफ इंसान के अंदर हर वक्त रहता है। वो खौफ क्या होता है? वो खौफ कौन दिला रहा है? वो खौफ कहाँ से आ रहा है? वो खौफ क्यों हो रहा है? वो खौफ क्या है? तो आएँ आज हम उस अंदर के खौफ पर गुफ्तगू करते हैं और आपके अंदर का वो खौफ निकाल बाहर फेंकते हैं। नाज़रीन व सामईन, आपकी ज़ात का दुश्मन आपके अंदर खौफ तारी करने वाला कोई और नहीं है, वो आपके अंदर खुद बैठा हुआ है, वो आपकी ज़ात में शामिल है। वो अंदर का खौफ आखिर क्यों होता है? वो अंदर का खौफ आखिर होता क्या है? किस चीज़ का खौफ रहता है? वो क्या चीज़ है जो हमें खौफ दिलाती है? वो अंदर का खौफ होता है आपकी बेइज्जत होने का खौफ। जब भी कोई मुकर्रर तकरीर करने स्टेज पर जाता है, तो उसे ये खौफ रहता है कि अगर मैं स्टेज पर गया, तकरीर की, तो शायद मेरे कुछ अल्फाज की वजह से मेरी बेइज्जती ना हो जाए। क्या मैं स्टेज पर तकरीर कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा? कोई अपनी ज़ात के लिए ख़रीदो फ़रोख्त करने जाता है, कपड़े ख़रीदता है, जूते ख़रीदता है, तो उसे ये डर रहता है कि ये अगर मैं पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मुझे ये अच्छे लगेंगे या अच्छे नहीं लगेंगे। कोई अपनी पसंद की जगह घूमने जाता है, तो भी उसे ये खौफ रहता है कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने ये कौन सी जगह घूमने के लिए मुंतखब कर दी। जब कोई शख्स अपने पसंद के कपड़े ख़रीदने जाता है, अपने पसंद के जूते ख़रीदने जाता है, तो भी उसे वो अंदर का खौफ रहता है, वही बेइज्जत होने का खौफ रहता है कि अगर ये मैंने पहने और मुझे अच्छे नहीं लगे तो लोग क्या कहेंगे। कोई डांस परफॉर्मर परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाता है, तो भी उसे वही बेइज्जती होने का खौफ रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। आजकल इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में डिजिटल परफॉर्मेंस हो चुकी है। वो डिजिटल परफॉर्मेंस बहुत सारी एप्लीकेशंस से होती हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, स्टार मेकर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। नौजवान उस पर भी परफॉर्म करने से डरते हैं। अगर हम सही परफॉर्म ना कर सके तो लोग हंसेंगे और हमारी बेइज्जती होगी। इस बेइज्जती के बायस समाज में हमारा मकाम ख़राब होगा। तो हमें आज अपने अंदर से वो खौफ निकालना है कि हमारी बेइज्जती होगी और लोग हंसेंगे। लोगों का काम ही है हंसना। आप लोगों की हंसी की वजह से अपने अंदर का टैलेंट ख़त्म कर देंगे, तो इससे लोग खुश नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जहन से ये निकालना है कि लोग हंसेंगे और आपकी बेइज्जती होगी। लोगों का काम हंसना ही है, लोगों का काम मजाक उड़ाना ही है। लोगों को हंसने दें, लोगों को मजाक उड़ाने दें। उन लोगों की हंसी और मजाक की वजह से आप अपना टैलेंट ख़राब ना करें। आप अच्छे अदाकार हैं तो आप अदाकारी कर सकते हैं, आप अच्छे डांस परफॉर्मर हैं तो डांस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप में वो टैलेंट मौजूद है, अगर आप समझते हैं कि आप अच्छे मुकर्रर हैं, तो आप यकीनन तकरीर कर सकते हैं। अगर
آپ کو اپنی ذات کے لیے کپڑے، جوتے یا اور دیگر اشیاء پسند آئی ہیں تو وہ آپ استعمال کریں۔ اس وجہ سے آپ ترک نہ کریں کہ لوگ ہنسیں گے۔ لوگوں کو ہنسنے دیں، لوگوں کا کام ہی ہنسنا ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ گھومنا ہے، وہ آپ کی پسند کی جگہ ہے تو آپ جائیں، گھومیں، آپ اپنی ذات کو خوش کریں، آپ اپنے روح کو خوش کریں۔ اس وجہ سے آپ وہ اپنی پسند کی جگہ گھومنا ترک نہ کریں کہ لوگ ہنسیں گے۔ آپ اپنی ذات کے لیے جئیں، آپ خود کے لیے جئیں۔ لوگوں کا ہنسنا، لوگوں سے بے عزت ہونے کا ڈر اپنی ذات سے نکال دیں۔ بہت سارے لوگوں میں اندر کا خوف رہتا ہے کہ شاید میں بے وقوف نہ لگوں۔ بہت سارے لوگوں میں یہ خوف رہتا ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں، یا میری شکل صحیح نہیں ہے، یا میں خوبصورت نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ میرا قد زیادہ لمبا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ ڈر رہتا ہے کہ میرا قد زیادہ چھوٹا ہے۔ کچھ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ موٹا ہوں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے میں زیادہ پتلا ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا رنگ جو ہے زیادہ کالا ہے، سانولا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی آواز پسند نہیں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ باریک ہے، اور کچھ لوگوں کی آواز زیادہ موٹی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ ان کے سر پر بال نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر کچھ زیادہ ہی بال ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ احساس رہتا ہے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہیں۔ آپ اپنے اندر سے یہ احساس نکال باہر پھینکیں کہ آپ رنگ کے کالے ہیں، آپ قد کے چھوٹے ہیں، آپ قد کے لمبے ہیں، آپ زیادہ موٹے ہیں، آپ زیادہ پتلے ہیں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں ہے، آپ کی شکل ٹھیک نہیں لگتی، آپ شکل کے خوبصورت نہیں ہیں۔ آپ اندر سے وہ خوف نکال کر باہر پھینک دیں کہ لوگ ہنسیں گے۔ جب سے آپ کے اندر کا وہ خوف نکل گیا کہ لوگ ہنسیں گے اور میری بے عزتی ہوگی، تو سچ مانے اس دن سے آپ کے کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ لوگوں کو ہنسنا ہے، ہنسنے دیں۔ لوگوں کو جو کچھ کہنا ہے کہنے دیں۔ لوگوں کو بلا وجہ بے عزت کرنا ہے تو کرنے دیں۔ آپ اپنے بلبوتے پر، اپنے ٹیلنٹ پر آگے بڑھیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی ذات میں اگر کوئی خامی رکھی ہے تو انیک خوبیاں بھی رکھی ہیں۔ آپ اپنی اس خامی کو درگزر کریں اور اپنی خوبیوں پر فوکس کریں۔ تو آج پاکستان کے تمام نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی خامیوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اپنی خوبیوں پر فوکس کریں، اندر کا خوف ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ منزل آپ کے سامنے ہے، آپ کو اپنی منزل کی طرف دیکھنا ہے۔ لوگوں کو ہنسنے دیں، لوگوں سے بے عزت ہونے کا خوف نکال دیں۔ تو آئیں آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے، لوگوں سے بے عزت ہونے کے ڈر کی وجہ سے اپنا ٹیلنٹ نہیں ماریں گے، اور ہم آگے بڑھیں گے اور سماج میں ہم اپنا مقام بنائیں گے۔ ہم اپنا ایسا مقام بنائیں گے کہ وہی لوگ جو ہم پر ہنسا کرتے تھے، وہی لوگ جن سے ہمیں بے عزت ہونے کا ڈر ہوتا تھا، وہ ہمیں خراج تحسین پیش کریں۔ تو میں روشن علی عظیم آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔